Bapak dan Ibu yang terhormat, selamat datang di Bandara Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman dimatikan. Mohon untuk tidak mengaktifkan telepon genggam sampai Anda tiba di ruang kedatangan. Bagi penumpang yang telah menerima distribusi alat pelampung bayi, mohon mengembalikan pelampung tersebut pada saat Anda akan meninggalkan pesawat ini. Harap berhati-hati saat membuka pintu penyimpanan bagasi di atas agar tidak ada barang yang terjatuh. Dan silakan membawa seluruh barang bawaan Anda saat meninggalkan pesawat ini. Kami senang dapat melayani dan berharap dapat segera bertemu Anda kembali. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Lain kali mau terbang, bolehlah naik Citylink lagi. Terima kasih telah terbang bersama Citylink Indonesia, maskapai berbiaya hemat bintang 4 versi Skytrax. Ladies and gentlemen, welcome to Sultan Syarif Kasim II International Airport in Pekanbaru. Please remain seated until we have reached our final parking position and the fasten seatbelt sign is out. Please do not activate your mobile phone until you arrive at the arrival hall. The passengers who have received distribution of infant life vests, please return it to our cabin crew before you leave the aircraft. Please be careful when opening the overhead compartment as the items inside may fall out. And please take all your belongings with you while leaving this aircraft. It has been a pleasure looking after you and we hope to see you again soon. Thank you for flying with Citylink Indonesia, the 4-star low-cost airline by Skytrax. Bapak dan Ibu yang terhormat, kami informasikan bahwa mulai tanggal 14 Mei 2019, seluruh kegiatan operasional dan pelayanan untuk penerbangan internasional Citylink Indonesia akan terbang dan mendarat dari Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Terima kasih. Ladies and gentlemen, we want to inform you that starting from 14th of May 2019, all operational and service activities for international flights Citylink Indonesia will depart and landing from Terminal 2F Soekarno-Hatta International Airport. Thank you.